Ribbon mark. Wow! Ito, marang may mali dito isa eh. Dito lang sa score. Pero dito tama. Ang galing naman nun! Patay na, paniliwa. Kaniliwa nga, ano? Yun, okay na yung 2 points, ha? Yung 2 points. Good, good. Ten seconds! Galing naman nun. Iniwan ako gabi. Yun. Galing. Nice! 3 point. 30-19 na. 30. Shot. Isa lang yun, di ba? Dalawa. Yun! Malas na naman. Diretso! Alam na. Patag ka. Nice pass. Galing. Red, may ano na. May 18 pound na. Naka-score ba doon? Wala na. Wala. Ayan. Ayan. Ano score sa'yo? Iniwan ka. Ganda na naman. Tandel na naman. Ayan, kabila! Tatag na. Nice, guys! Fast break! Dada ng bola na! Nice! Itong si ano? Ito si Toto. Ikan pala yan. Isut mo kayo! Isut mo kay Johnny! Sino kasi kayo na po? Alin? Number... Pambiro na naman. Basket! And 1. Ano yung oras kasi dyan kanina? Last 10 seconds! 5! 3. Per page daw yung per layer. Perfect. Shoot! Yun, galing! Galing! Ganito pa ito. Sabi, 7 minutes! Ano kayo? Sabi, tao na! Tama kayo? 10 seconds! Time out red ha? Ay, blue. 7! 6! Lakas! Oh, sino pa? Niliwanag agad. Kaya yan, Johnny! Tukot na ni Johnny, oh. Grabe yan! Ito siya! Focus natin kay Johnny, oh. Top board! Tumingin pa, oh. Wala na pa si Random. Nice one! Tres ba yun? Bilis nun, ah. Siya ulit. Ipag, oh. Take over. Take, ha? Kaya kaya Gibson yun, eh. Ginawa na ni Gibson yun, ang beses, eh. The best player. Si Jun. 48, 53, ha? Kanina pa pala nag-a-ice. Si Mark sa... Rebound by Ford. Galing naman nun! Consume! Match ka lang. Galing mamangga, eh.